प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि गुप्त कथा मुक्त न करो। गुप्त कथा मुक्त न करो। अनेक आपण को गुड़े कथा कहिबे, घरे कथा भित्री कथा आपण को विश्वस्त ज्ञान करी गुड़े कथा कहे आपण याकू ताकू कहि बोलथु। तांकर ना नहीं से सेमती कहूतिला तांको घरे एमिति हिची परा, तांको स्वामी स्त्री को सेमती हिची, तांको झियोटा गोटे एमिति हिची, तांको पुओर सेमती हिची, तांको चाकरी समस्या परा, से मंडली बड़ समस्या देखा जाउची। आपण को विश्वस्त ज्ञान करी केही गोटे किछि कहउछथि, आपण कोन करिवे गुप्त कथा को मुक्त न करो। हितोपदेश 11 पर्व 13 पद लिखा जाउछि जे खचुआ होई बुले से गुप्त कथा प्रकाश करे, मात्र जहार विश्वस्त मन से कथा ढांके। लिखा जाउछि जे खचुआ होई बुले जे याडे सियाडे या घर ता घर आकु फोन लगाइबो ताकु फोन लगाइबो एठी की जीवो सेठी की जीवो काम नथिला लोक भलिया हां या कथा ता कथा चुगली कथा पर कथा रे जे बेसी मुंड पुरेबो से लोक कथा ढांकी परिबो। आपण जानिले लोकटा आरो नाटबल टिके लूज अछि, आपण किछि कहिबे से केतेबेले कोन कर दबो ठीक ना। प्रिय भाई भनी माने मनुष्यर विश्वस्तता अछि ना। प्रत्येक मनुष्य तार दुर्बल समय काहरी ना काहरी को किछि कहे। प्रत्येक मनुष्य समस्या नहीं कहा किछि शेयर करि थाए, तार समस्या जणै थाए। किंतु समस्या जणैले आमे कोन कर आ गोटे नुवा समस्या थिया, कारण से जहा कहिला ताहा कहि न थाउ, आमे ताको कोन करथाउ टिके छुंको देकी और नुआ आइटम बनै था। सेटा समस्या से कहिबा कथा को अतिरंजित करी नुआ कथा उपस्थापन करिथा। प्रिय भाई बहन माने गुप्त कथा मुक्त न करो। आज मंडली समस्या कहीं देखा जाउछि जे लोक मान गुप्त कथा को हमें अन्य मान कहिछु, घुरी घुरी से कथा ता कति कि जीवो। अनेक कहबे मोर झियर परिस्थिति खराब, मोर पुअर परिस्थिति खराब, मोर स्वामी एमती अछंती, मो स्वामी को चरित्र भल ना, मो स्त्री टिके मते कथा मानु नांती, मो सासु ससुर एमिति गुडे कथा कहती। आपण कोन करबा दरकार, आपण गुप्त कथा को गुप्त रखत। विश्वस्त लोक पाइबा बहुत कष्ट। प्रिय भाई बहन माने गुप्त कथा आपण सावधान होबा दरकार। मु काहे के कथा कहती लेखा अछि जे खचुआ है बुले से गुप्त कथा प्रकाश कर, जारो पाद स्थिर नहीं, जे अस्थिर सर्वत्र बुलू थाए। आप देखिए किसी लोक घरे बसी थे चुप, किसी काम ने फोन उठे का फोन करवा कौन पे फोन कर फ्री अच्छा से फ्री अच्छा घर को जाइए आसबि टे देखा करी चली जा लोक अटकई कौन कौन कहबार अच्छे शुणिले विषय शुणिले कथा घरे एमती घरे आपण घरे कौन है आग चिंता करूँ। निज घरे कौन है जना नहीं, क्या घरे कौन है कार झीर अवस्था कौन कार पुअर अवस्था कौन मंडली आपण मंडली कौन है देखु अनुष्ठान पुणी एमती है आपण अनुष्ठान में कौन है। प्रिय भाई भनी माने गुप्त कथा मुक्त न करो। आप देखिए कमिटी अशांति कहीं हुए, या कथा ताकू पड़े नहीं, ता कथा ताकू पड़े नहीं, कारण आप या जहाँ कही से ताकू कही से घुरी घुरी ताकू कही शुणिल भाई ना से तुम विषय एमती कहते अरे सेमती कहला से दीपद कथा कह से घुरिक आसब कौन हम आप चर्च भी पार्लियामेंट भाया हम भद्र भाषा असभ्य कथा गुड़ा बाहर। मुझे चाहे गुप्त कथा मुक्त न करो, चेष्टा करो पार्टी बंद रखा,
ପାଟି ଦିଆହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପାଟି ଦିଆହେଇଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କାନ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ପାଟି ମେଲା ରଖନ୍ତୁନି। ପାଟି ଯଦି ବେଶୀ ମେଲା ରଖିବ କଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମାଧି। ସେ ସମାଧିରେ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ କରିଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ନା କଣ କରିଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୋଉ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆମେ ୟାଡ ସଡ କହିଛୁ, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସୁନି, କାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଛି। ଅନେକ ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ, ଚରିତ୍ର ଭଲ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ତା ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି, କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ଆପଣ କଣ କଲେ? ସେଟା ଉଲ୍ଟାଟା କଥା କହିଲେ। ନାହିଁ ପରା, ତାର ଏମିତି ସମସ୍ୟା, ସେଇଥିପାଇଁ କଲୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ କହିଲେ, ତା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡାକ ବାଧେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଧେ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଯାଉଛୁ, ଗୁଡେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୁଡେଇ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡେଇ ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଖୁଚୁଆପଣଟା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁର୍ନାମ କରିଛୁ, ଆଜି ସେମାନେ କେହି ପସନ୍ଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ମୋର ପଡୁନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। କେବେ ସେ ମତେ ବଦନାମ କରିଥିଲେ, କେବେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଘୁରି ଘୁରି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବି? ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଖୋଳି ଖୋଳି ପଚାରୁଥିବେ, ଆଉ ଆସି କଣ କହିବେ? ପଚାରିଲି ପରା, କେତେ ଘୁରି ଘୁରି ପଚାରିଲି, ଖୋଳୁଥାଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ, କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସାବଧାନ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଯେ ଖୋଚୁଆ ହେଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ସେ କଥା ଢାଙ୍କେ। କଥା ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। କଥା ଢାଙ୍କିବା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ଢାଙ୍କିବା ଦରକାର, କଥା ଢାଙ୍କିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ କୁହେ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସମାଧାନର କାରଣ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଖୋଚୁଆପଣକୁ ଦୂର କର, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେପରି ସେ କଥାକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବୁ। ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମାଧାନର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।